हनीफ कुरैशी साहब ने जब एंकर ने कहा ना कि आप कोई मैसेज दें, तो उन्होंने कहा मैं मैसेज यही दूंगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत की वजह से अपने पीरों से अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल से अकीदत ना रखें। मरने के बाद अल्लाह और उसके रसूल ने काम आना है, पीरों ने काम नहीं आना। कौन कह रहा है? हनीफ कुरैशी साहब। कि कब्र में आपके ना पीर साहब आएंगे ना मौलवी साहब आएंगे, और जब आप मनो मिट्टी तले दफन होंगे तो वहां एक अल्लाह ताला की जात आपके कायम आएगी या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की जात को पीरों की वजह से ना पहचाने, उस्ताद पीर और मुर्शिद को नबी की वजह से पहचाने। लिहाजा ये नजरिया ज़हन में रखें कि मासूम अनिल खता जो हस्तियां हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के नबी हैं, अंबिया किराम हैं, वो मासूम अनिल खता हैं। बाकी आपके पीर साहब से, उस्ताद साहब से, मौलवी साहब से गलती और कोताही हो सकती है। मौलवियों, पीरों, उस्तादों के पीछे आप आकर या लीडरों के पीछे आकर कहीं अल्लाह रसूल की जात से या आले बैत व सहाबा से टकराने की कोशिश हरगिज़ न कीजिए। ये वही हनीफ कुरैशी है जिसने गौसे पाक का धोबी वाला वाक्य भी बयान किया हुआ है। इसका मतलब है कि तब्दीली आ गई है। हाँ, वरना तो इसे कहना चाहिए था कि कब्र में गौसे पाक भी काम आएंगे। उसने कहा मरने के बाद किसी पीर ने नहीं काम आना, अल्लाह रसूल ने काम आना है। लिहाजा पीरों के पीछे अल्लाह रसूल से ना बिगाड़े, अल्लाह रसूल की निस्बत से आप पीरों के साथ अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल के साथ अकीदत ना रखें। तो मुफ्ती साहब, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तौबा करें गौसे पाक के धोबी वाले वाक्य से, जो झूठ आपने पब्लिक में मशहूर किया था। लोगों को यह भी बताएं कि गौसे पाक ने जो ये फरमाया था कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, यह भी सब झूठ है। कोई नहीं फरमाया उन्होंने। अगर फरमाया है तो बहुत बड़े मुतकब्बिर थे। वलायत क्या, उनका तो इमाम भी साबित नहीं होगा। फिर मौला अली ने कभी नहीं कहा कि साहबा किराम की गर्दन पे मेरा पांव है। फिर यह भी बताएं ये फ्रॉड है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक रजिस्टर दिया है जिस पे क़यामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे हुए हैं, और अल्लाह ने गारंटी दी है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। अंदाजा करो यार, तू अपनी आखिरत की फिक्र कर यार, तू किसी का कैसे जिक्र कर सकता है? अब मुझे बताएं, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल में और इसमें क्या फर्क है? जो बंदा के मुझे अल्लाह ने रजिस्टर दिया है, वो डायरेक्ट बता रहे होते हैं कि जी अल्लाह ने मुझे कहा ये अनाउंसमेंट करो। रसूलुल्लाह के बाद कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि मुझे अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने रजिस्टर दे दिया? तो बताओ ये सब फ्रॉड है। इनके बापा जानी ने वो वाकया लिखा, उसका भी कसूर नहीं है। बड़े सारे लिखते हैं कि जी गौसे पाक का एक मुरीद था, लोटे की टूटी उसने किबला रुख नहीं रखी हुई थी, निगाह मार के उन्होंने जला के राख कर दिया, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली। ज़ाहिर कत्ल ना हक किया, 302 लगती बाबे के ऊपर। हाँ बिल्कुल। क्या लोटे की टूटी किबला रुख ना रखने की सजा यह है कि कत्ल कर दिया जाए? कहते हैं नहीं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो बंदा मर गया था। उन्होंने दो बंदों की जो लड़ाई है छुड़वाने के लिए जब उन्हें इलादा किया तो एक को मौका लगा तो वो मर गया। तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो बंदा मरा था, तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक क्यों नहीं उड़ाते? देखें, बाबों को बचाने के लिए कुरान से वाकया लेकर आते हैं। सरकार ये वाकया अगर आप लेके आओगे तो आपको पता है बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, क़यामत वाले दिन जब लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे ना कि हमारी शफाअत करें, तो वो कहेंगे कि मुझसे दुनिया में एक बंदा नाहक कत्ल हो गया था, मुझे आज फिक्र है कि अल्लाह ताला पकड़ ना ले। हालांकि कुरान में वो गलती माफ हो चुकी हुई है। फिर साथ ये जोड़ो कि तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तो नफसी नफसी कर रहे होंगे क़यामत के दिन कि मैंने दुनिया में लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर बंदा मारा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा नहीं था, मुक्का इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्डर नहीं है, लेकिन ये आंखों से लेजर मार के बंदा मार देना, ये हॉलीवुड वाले जो फिल्में बना रहे हैं ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है उन्होंने। निगाहों से जो कहते हैं ना, निगाह मार के ये कर दिया। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने तो बंदा मारा हुआ है, और उसमें यह भी है कि बाद में उन्होंने लोटे की तरफ देखा तो लोटा भी सीधा हो गया। पहले ही तू लोटा सीधा कर देना, बंदा बच जाता। और ये वाकया मैंने आपको बताया कि वो वाकयात हैं जिनको ये करामत कहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। तो हनीफ कुरैशी साहब ये बताएं, ये फ्रॉड है। वरना अब्दुल कादिर जिलानी की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो चुकी उस मुरीद को मारने की वजह से, क्योंकि कुरान में है जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया वो हमेशा के लिए जहन्नम में है जी। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां ने रसूलुल्लाह की खिदमत में मुझे पेश किया कि यह आपके घर के काम किया करेगा। 10 साल में हुजूर को वुजू करवाता रहा, यानी 20 साल के थे तो नबी इस्लाम की डेथ हुई। कहते हैं इन 10 सालों में नबी इस्लाम ने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी यह नहीं कहा कि यह क्यों किया, यह क्यों नहीं किया। हमारा पीर वो है
کہ جن کے ساتھ جب لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اور تمہارے پیر کہتے ہیں ہم نبی کے طریقے پہ ہیں، وہ مریدوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. لو سامو، میں نے 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں پوسٹ مارٹم کیا ہے اس قسم کے واقعات کا. یہ وہ واقعات ہیں جو یہ اون کرتے ہیں، یہ وہ نہیں جو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. یہ باپا جانی نے واقعہ لکھا ہے لوٹے کی ٹوٹی والا. چینی جنات کا بادشاہ ایک پمفلٹ لکھا ہے جس میں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بہت بڑا ٹارزن ثابت کیا ہے. عبد القادر جیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انہوں نے مروایا ان کو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے، ہمیں ان کی آخرت کے ساتھ غرض ہے جو زندہ ہے کہ یار عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر یہ ڈرامہ بازی بند کرو. 11ویں تو بکا بکا کر کھا رہے ہو، کسی 11ویں کے اوپر عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت و طالبین سے نماز کا طریقہ تو کھول کر بتاؤ. ہاں وہ جب طریقہ بتاؤ گے نا پھر ہم وہی بولیں گے جو ہم پہلے بولتے ہیں. کیا؟ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی بھی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ تم بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو، اور تمہارا پیر غنیت و طالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھ کر گیا جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. عبد القادر جیلانی 561 ہجری میں فوت ہوئے اور امام غزالی 505 ہجری میں. یہ دونوں بڑے انٹرنیشنل صوفی ہیں، ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. ان کو صوفیوں کا امام مانا جاتا ہے، جس طرح ہم حدیث کا امام امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں نا، شیخین کہتے ہیں ہم ان کو. صوفیاء کے شیخین اگر کوئی ہے نا تو پہلے نمبر پہ امام غزالی ہے، دوسرے نمبر پہ عبد القادر جیلانی ہے. انہوں نے سلیبس دیا ہے تصوف کو، اور دونوں نماز کا طریقہ لکھ رہے ہیں رفع الیدین کے ساتھ. جو یہ آپ کو کہتے ہیں یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ مکھیاں مارنا ہے، اور پھر کہتے تھے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. وہ تو ہم نے بتایا گا قادیانی تو تھوڑے پر آ جائے، قادیانی تو بغیر رفع الیدین نماز پڑھتے تھے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، بلکہ ان کے خلیفہ کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jawata Hungary. یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی انہیں گالی دوں. اصل میں جو یہ گالیاں اوروں کو دیتے تھے میں نے بتایا کہ یہ گالیاں تمہیں آ کے لگتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو رفع الیدین کرنے کے اوپر پورے جمعے پڑھا دو، تم مسجد سے نکال دو، تو پھر ہم بتائیں گے تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. جس طرح ہم نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والا زخم ان کا چھینا نا، یہ زخم بھی چھیننا ہے کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. اپنی نماز درست کرو. تمہارے پیران پیر کی نماز درست تھی بخاری مسلم کے مطابق. کہتے نہیں وہ حنبلی تھے تو تم کیوں حنفی ہو؟ تمہارے پیر کو نہیں پتا چلا کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے؟ تمہارے پیر کو نہیں پتا چلا کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ جس کے پیر کی نماز ہی درست نہیں ہے وہ مرید خود کیسا ہوگا؟ ان کے اوپر پوری تصوف کھڑی ہے نا. ان کی نماز درست تھی اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. لو سامو، میرے خیال آج کے لیے اتنی خوراک کافی ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد